Salah? Baris? Okay? Alright, good. Kalau tak ada, kita move on terus ke extra question. Simple question. Calculate the ionization energy when the ground state of electron is n equals to 1. So when the ground state is at n equals to 1, siapa yang dah tengok video ionization energy? Alright, satu je Miso nak tanya. The energy value calculated must always be in Iman? In 1 mole. In 1 mole, okay. The sign of the ionization energy must always be in Aiman? Aiman Sa'ad? Aiman Sa'ad? Ionization energy calculated must always be in positive or negative. Madam, sekali lagi betul? Tak apa dengar. Ionization energy calculated must always be in positive or negative. Positif. Positive, because electron is always going up. Okay? So, yang tu satu. So, IE yang kamu kira kat sini mesti adalah positif. Semua orang patut tahu. Okay? IE calculated must always be in positive. And like Iman said, bila IE is always when you remove 1 mole of electron. So, dia mesti dalam keadaan 1 mole of electron. And for this question, last thing that you need to know, Azri, and final, bila dia adalah ionization energy, and final adalah berapa? And final infinity. Infinity. The keyword ataupun the main thing over here is when it's ionization energy, your end final must be infinity. Okay? Dan kalau ikut syllabus, according to the syllabus, you should only learn the ionization energy of the Lyman series by right. Sebab tu contoh soalan yang saya bagi pun n sama dengan 1 je. Kenapa Miss Wan tak letak n sama dengan 2 and so on. But touch wood guys, touch wood Kalau keluar exam bukan n sama dengan 1, hang jawab je lah. N berapa pun, betul. Cuma one thing that you won't change guys, your n final must be infinity. Next question. According to the formula that you will answer, delta E equals to RH, your n initial square minus n final square, 1 mark. Okay? So, kita setuju bahawa n final sekarang adalah infinity. So, what would happen when you have 1 over infinity square? Nurin? Zero. Zero. Bila kamu ada satu per value yang sangat besar, infinity adalah value yang sangat besar. Value besar gila, lepas tu kuasa 2. Besar tahap gaban. 1 per value kuasa besar tahap gaban, this thing must be equals to 0. Kalau tak percaya, boleh ambil kalkulator 1 bahagi dengan 99999 sampai hujung kalkulator tu tak boleh tekan, dan kamu akan dapat kosong. Okay, kamu akan dapat 10 kuasa negatif tak tahu berapa puluh ribu. Okay, so 1 over infinity over here, 1 over infinity square over here must be 0. Okay, yang ni lah yang saya nak tekankan sikit hari ni untuk soalan ni. Your n final must be infinity, 1 over infinity square must be 0. Calculate the delta E. Safan? Safan tengok tak topik test kamu? Buka dah.
Ada apa nak cakap dengan saya? Sorry Miss, saya Oh, tak payah cakap sorry. Wait, lain kali whatever happen in your quiz, tak payah cakap sorry. Sorry to yourself. Ya sayang. Do you see your mistake dah? nampak. Salah apa? Balancing satu. Balancing kamu betul tak? Saya rushing, saya tak perasan itu. So saya tulis je. Saya dah perasan dah salah, tapi sebab nak hantar, saya pun macam tak apa, hantar dah. Macam ni. Kalau kamu sambung kira pun Safan. Alright. Kamu akan still salah je kat bawah tu. Betul. Salah kamu adalah kan, kalau kamu tengok your oxalic acid balancing equation, kamu darab semua oxalic acid kamu dengan 3. Betul? Kamu darab semua orang dengan 3 kecuali oxalic acid. Betul tak? Tulis dah tau darab 3 tu. This one tak pandai lagi. Apa gelap? Ingat salah kamu. Whatever mistake that you are doing right now, ingat dan jangan buat lagi. Okay, over here. Simple je. Your RH value. Calculated. Okay. Initial 1 square. Final infinity square. Okay. So delta E yang kamu kira, kalau kamu tekan calculator dia tak ada positive value, make sure you have the positive 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. And this is not the final answer. Why is that not the final answer? Question asking for kilojoule per mole. This is only the energy for 1 electron. So kita kena kira delta E for 1 mole of electron. And look at the way that I write. Okay, bila saya start tanda quiz kamu macam saya tanda kerja kamu lah. Okay, tanda quiz lagi teruk daripada tanda kerja. Tanda kerja saya bagi masa buat. Bila tanda topik kertas, hampa start dah. Mau apa tulisan apa. Tulisan buruk, tak apa. Haifa tak ada hari ni. Haifa buat macam mana tau? Kertas. Separuh. Tak ada garis. Tak ada garis. Just lipatan macam ni. Soalan 1, soalan 2. Hai, ingat aku tak ada kerja nak baca tulisan buruk apa macam tu. Okay, look at the way that I write. I did not continue my calculation. Jangan sambung calculation kat bawah sayang. Jangan sambung calculation kat bawah sini. Alright, jangan sama dengan dah, berhenti. Tulis delta E for 1 mole pula. Okay, tulis balik. Then, just tulis dah. Just tulis je. Positive 2.18 times 10 to the power negative 18 over here with times with your Avogadro constant 6.02 times 10 to the power of 23. From that, answer tulis dulu. Kalau nak nampak, tulis dulu pacik ni joule per mole. Baru tukar kepada kilojoule per mole. That should be the correct mathematics. Sebab pacik ni sekarang adalah joule, pacik ni sekarang adalah mole negative 1. So bila kamu darab, the first answer should be joule per mole, bukan kilojoule. Okay? Why I insist so much on the units and everything? Sebab unit lah yang kamu akan salah. Unit lah tempat yang kamu akan buat careless. Okay, so jangan tinggal kat situ. Alright. So, answer over here. Anis Izzati. Untuk joule per mole. 1312360. 1312. 360. That is your joule per mole. So, bila kamu bahagi 1000, kamu akan dapat 1312.360. Betul? Nampak beza? Okay. Yang selalu kamu akan buat, yang selalu kita akan dapat dalam exam adalah budak akan buat sama dengan terus, lepas tu darab terus dengan Avogadro constant yang tak tahu datang dari mana. Yang ni saya tak nak. Because the energy in here is only always for 1 electron. Okay. Boleh? Senang So, so far yang keluar memang N sama dengan 1 dengan infinity je. So, just stick with that.
bila yang ni ada budak dah mesej tanya, teacher macam mana teacher tahu dia kosong? Sayang, 1 bahagi nombor yang besar gila tak bergambar memang kosong. Tanya cikgu matematik kamu. Okay? So dia memang akan dapat kosong, solve it and then you will get the answer. Be very careful because 99 times out of 100, 99% out of 100, kilojoule per mole adalah unit untuk ionization energy. Okay, so berhati-hati kat situ. Alright? Okay, saya rasa tak ada apa yang ni. Just nak ingatkan infinity tu je. Alright, yang this one. Okay, baca San. Is that big enough for you? I can make it bigger. Alright. Alright. So, dah faham? An electron at ground state n equals to 3 absorb that much of energy and promote to an excited state. Soalan tanya excited state. Soalan pertama saya, n sama dengan 3 sekarang adalah initial atau final? Initial. N3 over here is your initial because the question stated absorb. So, benda pertama yang masuk dalam otak kamu sekarang adalah delta E yang dia bagi, adalah absorb, bermakna delta E yang dia bagi adalah positive 1.977 times 10 to the power of negative 22 kilojoule. Okay. Keluarkan value apa yang soalan bagi. Question then saying that an electron at ground state n equals to 3 absorb and promote to an excited state. In the other words, N3 is your N initial. Agree so far? Chapter ni bukan susah. Kenapa saya suka chapter ni? Sebab tak payah hafal apa. Hafal formula je. And you're good to go. Baca ayat tu betul. Betul. Tu je. So right now the question is actually asking for N final. Setuju? So obviously formula that we will use when the question giving you delta E. Soalan bagi delta E, guna formula apa? Apa lagi boleh guna? Formula delta E lah. Alright, saya tak tanya dah lah formula-formula tu. You should have everything on your fingertips easily. So you have your N initial square minus N final square. Dan sayang, yang kita nak cari yang mana? N final. Satu je Miss Wang nak tanya. Bukan nak tanya apa pun. Nak ingatkan je. Delta E that you calculate from the formula will be in what unit? Natasha? Joule. Joule. Soalan sekarang bagi dalam kilojoule per mole. So guys, what do we do? What do we do? Diana? Times 1000. Times 1000. So value yang kamu ada ni sekarang kena tukar kepada joule terlebih dahulu. So the first thing that you do is before anything is basically going to times with 1000. So kamu akan dapat plus 1.977 times 10 to the power of negative 19 joule kalau tak silap saya. Right? Okay. Tukar unit tu. Berhati-hati weh, bila soalan exam bagi dia memang akan bermain. Dia akan trick kamu kat situ. Okay? And then only you put into the formula and right now, help me to press the calculator. I want everybody show me your calculator and final later value dia berapa. Formula saya dah bagi tahu dah value semua berapa. Saya nak kamu tekan calculator sahaja.
Saya tak tahu jawapan. Saya pun kena tekan. Adriana, webcam tak boleh buka ke? Syahira? Diana, Balkis? Diana and Balkis? Fazini? Diana, webcam please. Balkis? Thank you, Balkis. Balkis, kenapa hantar soalan satu je? Tak sempat. 1 jam? 1 jam orang jawab satu soalan je? Tu pun tak habis? Dah? Answer? Saya ada jawapan kamu. Show. I can see it. My screen is so big. Just close it. Loud, okay. Go closer. Okay. Iman, okay. Izati, no. Novesh, I can't see. Further away. Okay. Novesh, okay. Anas, betul. Azri, betul. Aiman, I don't think so. Sharifah, okay. Safan? Safan, saya tak nampak. Fatin, closer. Okay. Ya, betul. Lagi Adriana, Syahira, Patricia, come. Natasha, okay. Patricia, okay. Safan, no. Aina Ayuni, no. Hazriz, okay. Izati, you need to remove the blur background. Syuhada, saya nak nampak kat calculator. No. Anis, no. Anis Izati, no. Aliah, dekat lagi dengan kamera tu. Dekat lagi. You need to remove your background. Izati, no. Izati, no. Syuhada, yes. Lagi, siapa yang tak tunjuk lagi? Adriana, show me. Nurin, saya nak jawapan atas kalkulator bukan atas kertas. Anis Syahira, show me again. Dekat lagi. Okay. Anis kira balik and kamu. Nurin, yes. Anis, mana boleh and kamu dapat negatif sayang oi? Aina, Diana Balkis. Okay, 1 more minute. Yang salah tekan tu, kita tekan balik. Aiman. Dekat lagi. 6.9, yes. Izati, yes. Joanna.
Yes, Anisizati, now is correct. Ingat cara kamu tekan calculator. We have a lot of this coming on. Adriana, saya tak nampak. Yes? Okay. Saya tengok. Fazli ni memang tak nak buka ke? Okay. Ada orang yang kira lepas tu dia salin jawapan kat calculator lepas tu dia kira balik semua ke? Do you know there is a button in your calculator called answer? I hope you know that. Ada ramai yang akan buat cara macam-macam untuk kira yang ni. Ada orang yang dia akan key in semua dalam calculator lepas tu dia dapat N final tu terus. Okay, saya tahu. Gunalah cara apa pun, janji satu je weh. Jawapan akhir kena logik dan betul. Look at the question. You should roughly know your N final should be what? Pertama, your N, kita tak pernah dapat negative value. Pertama. No matter what you put in front. Your N takkan jadi negative value. First. Second, kita tak pernah belajar N yang bukan nombor bulat. Nampak? So, dua benda. N mesti adalah nombor bulat yang positif. Dua benda dah. Dan yang ketiga, tengok logik saya. Saya ada N initial 3. Tenaga saya absorb. Saya promote ke excited state. Hang rasa N final kamu logik tak? Kecil atau sama dengan 3? Tak. Dia mesti lebih besar daripada 3. Betul? So, jawapan yang kamu kira ke N tu mesti adalah at least 4 dan ke atas. Make sense? And everybody over here will be getting your N final is equal to 7. Perfect? Calculation yang kamu akan dapat will be most likely lebih kurang sama dengan 7. Yang di mana mungkin kadang-kadang kamu dapat 6.999 lebih 7.001 bla bla bla. Mungkin dia takkan dapat nombor bulat sebiji sebab constant kita. Okay? So, tak ada masalah. Kita bundakan. Make sure dia adalah dekat, cukup dekat dengan nombor bulat. Okay? So, your N final over here is 7. Just a quick briefing on how to press the calculator and how to substitute the value. RH tak payah cakap dah. RH apa tu kamu tahu. Berhati-hati dengan siapa initial, siapa final. So, initial masuk ke N initial. Yang kita nak cari adalah N final. Dan, positif kat sini. Soalan pertama, kalau positif dia tak jadi masalah. Negatif lagi jadi masalah. Soalan Miss Wong, perlu letak atau tak perlu letak? 50-50. Yes? No. Safan say no, Fatin say no. I didn't say no, Iman. Tak ada macam ni No dengan yes je, tak ada agak-agak. Iman say no, Izzati say no lagi. Go. Haris say no. Go say go, not sure. Alright. Nawash? Nabil? No, miss, no. No. Miss say yes. Kenapa yes? Kenapa yes kat sini? Because from this formula itself, okay, yang ni benda penting. Sebab negatif nanti. Kita akan ada soalan negatif nanti. Alright? Kenapa yes? For this, yes. Tak kisah positif atau negatif nanti. Dia akan mengubah jawapan. Sebab apa? Sebab daripada formula ini, kita akan dapat the positive and negative symbol. Betul? Especially negatif lah. Bila kamu kira adalah elektron tu jatuh. Kamu akan dapat delta E tu negatif. Betul? Ingat yang kita duk kira last week? So, kalau elektron jatuh, delta E yang kamu kira duduk atas calculator memang value negatif. Right? So, bermakna formula ini boleh menunjukkan elektron kamu naik atau turun. Therefore, when you substitute the value of the delta E into the same formula, you must substitute the positive and the negative size together. Soalan bagi, soalan tak bagi, cerita lain. Tapi kamu kena tahu yang kamu tengah kira ni, initial saya berapa, final saya berapa, yang di mana dia jatuh atau dia naik. Alright, kamu kena tahu bahawa elektron saya sekarang jatuh atau naik untuk tentukan dia positif atau negatif. Kena letak. Positif dia tak akan jadi isu besar. Negatif lagi dia akan jadi isu besar. Kamu kira macam mana pun kamu tak akan dapat. Okay. Question. Alright. Next. So far saya tengok tak ada siapa yang tekan. Ada orang yang tekan calculator tak dapat? Jujur. Dapat? Just very quickly. Apa yang saya akan buat? Saya akan bawa yang ni dulu. Bahagi. Alright. Kita akan bawa yang ni dulu bahagi.
Alright. And then kamu akan bawa satu per ni. Alright, sorry. Kamu akan ambil satu per ni. Salah bulat. Kamu akan ambil satu per ni. Tolak dengan answer tu. Minus answer yang ada sekarang. Ni step 1. Ni step 2. Okay. Step 3 adalah 1 over. 1 over answer adalah step 3. Okay. Step 4 adalah punca kuasa 2. Step 4. Okay. That's it. Tak perlu salin value, tak payah. Ni cara orang tua buat lah. Cara orang muda buat, aku tahu hampa ada formula yang boleh tekan semua benda sekali Gus masuk dalam tu. Hang buat lah. Buatlah macam mana pun. Saya nak jawapan betul je. Okay. So, kalau siapa yang ada masalah tekan kalkulator boleh PM. Please. Saya tak nak kamu boleh buat tapi tak dapat jawapan. Alright, saya boleh ajar. Okay. Next question. Read first. Tak payah buat dulu. Just one thing. Dah baca? Baca. Sabar saya akan bagi masa untuk kamu buat. Reading the question. Short, precise question. Soalan tu satu ayat je, weh. A blue light with a wavelength of 434 nanometer emitted during a transition. Fazini, when you read the question, what is the first thing that Fazini will do? Kalau saya tanya soalan tak buka mic, tak jawab, attendance stop dikira. Batrisha, when you read the question, what is the first thing that come into your mind or what is the first information that you will get? Apa-apa pun. Nilai wavelength. Nilai wavelength. So wavelength yang dibagi adalah 434 nanometer. So Batrisha buat apa? Daripada nilai wavelength ni. Nanometer. Tukar unit. Tukar unit. Macam mana nak tukar? Kita buat last week banyak. Zul? Nanometer. Tukar unit. Fatin Asuha? Dalam 10. Ampun. Ajar last week hari Senin, Selasa pandai dah. Lepas tu tak jumpa Mison 5 hari. Lepas tu balik jumpa Mison lupa dah. Jenuh lah macam tu. Matrik 10 tahun tak habis. Kita bagi chance kat Safan. Safan? 10 kuasa negatif 9. 10 kuasa negatif 9 kita tukar unit kepada meter. Setuju kelas? Sayang ingat. Next thing. Anybody else? What do you get when you read the question other than the wavelength value? That is a Lyman series. Lyman. Balmer. Why Balmer, Azri? Because have colour. Thank you. Betul? Soalan tak cakap apa tau. But when you read the question, guys, a blue color light with a wavelength. Wavelength tu jelas lah. Lambda dia berapa, tukar unit lah. Alright, yang ni last week punya cerita dah ni. Alright, last week dah pandai. Tapi this week punya cerita adalah blue light. So when it's a blue light, you should know straight away. We have discussed it last week. When you know it's a blue light, straight away you know it's a Balmer series. And straight away when it's a Balmer series, and final sama dengan Anas? 2. 2. Setuju kelas? Just satu ayat. But you know 3 things. The wavelength, the series, the end final. Can you see that? Answer all the question. Just very quickly, your A over here. Balkis, series? Oh, saya dah jawab Balmer series. Region?
Visible. Region visible. Thank you. Alright. And calculate the energy released for this transition from the sentence question B over here. From the sentence question B over here, energy release. Balkis juga bermakna delta E kat sini. Jawapan dia patut positif ke negatif? Negatif. Negatif. Betul? Dan untuk soalan ni, boleh tak Miss Wong guna formula sebab minta energy kan? Minta energy. Boleh tak Miss Wong guna formula ini? Can we use this formula? Yalan Sharifah kata no. Why Sharifah? Sebab kita tak tahu dia punya end final. Perfect. Kita tak tahu dia punya end final. Betul? Therefore, formula ni in this case, kita tak boleh guna. Sebab soalan last week dalam tutorial, you have a lot of ways to jawab. Tapi untuk soalan macam ni, masuk exam, kadang-kadang kamu ada satu cara je. Dan soalan tak minta lagi end time tu. So, tak payah bazir masa. You have the wavelength. You only simply use the formula delta E equals to HC over lambda. And calculate the delta E. And calculate the delta E, please. Am I going too slow or what? Iman nampak boring je, Man. Kind reminder over here, the H that I want you to use. I'm not sure whether I told you or not. The H that I want you to use 6.6256 times 10 to the power of negative 34. Dah habis gaduh dah, tapi inilah value kita akan guna. I know in my notes is 6.63. I know in my video is 6.63 sebab yang tu yang saya guna masa saya belajar. Tapi bila ada budak tanya, dalam list of constant tu dia bagi 6.6256. So, kita guna yang tu lah. Kita guna apa yang diberi lah. Okay? Ubahlah hari ni. Ubahlah start hari ni. So far semua yang kamu hantar dalam tutorial 6.63 saya still terima, jangan risau. Okay, tapi bermula hari ni kita guna 6.6256. Okay, value ni tak faham pun tak apa ya, diberi ya, dalam exam diberi. Dah ada dengar yang kamu kena balik college? Bukan kamu kena balik college, kita tak dengar kamu kena, relax. Dengar yang Menteri Kesihatan dengan Pendidikan kata dia nak buka balik sekolah bulan 10 and so on kan. Saya pun tak nak balik. I mean, saya seronok balik college untuk mengajar supaya saya boleh cubit kamu depan-depan tu. Alright. Tapi saya takut mati lah. Saya takut. Penakut gila. Alright. Dah? Balkis dah? Jawapan Balkis? 4.5799 Joule. 4.5779 Joule. 4.5799 Joule. 4.5799 Joule. Inilah antara contoh yang saya dapat jawapan dalam exam. Logik tak kau, guys? Pernah delta E kita kecil macam tu? Ataupun besar, bukan kecil, besar macam tu? No, kawan. Diam, Balkis. Tekan calculator. Yang lain sabar kan? I somehow believe she got it right. Darab 10 negatif 19. Darab 10 negatif 19. Betul, kelas? Okay, inilah antara keadaan yang di mana saya tengah tanda kerja kamu dan saya rasa saya nak baling laptop saya nak rasa baling keluar, saya rasa iPad, whatever things yang saya ada, yang saya guna.
Sebab kadang-kadang saya makin guna laptop, kadang-kadang saya makin guna phone, kadang-kadang saya makin guna tablet. You know, and when I see this type of answer time ni lah, kalau kamu duduk depan mata saya, kamu dah cair dalam acid. You get what I mean? How do you feel bila kawan kamu bagi jawapan tu, hang rasa habislah kawan aku kan? Macam tu lah keadaan dia. Betul Balkis? Salah calculator. Why? Because the calculator is not touch screen and the screen is freaking small, Miss Wong. And it's not color. Nobody is not using black and white anymore. So it's definitely the calculator mistake. Wong dah bagi dah jawapan Balkis, hang salin tinggal. Gelak. Gelak. Apa yang aku nak buat macam ni? Jangan jadi cikgu You know my biggest regret in my life? I jadi cikgu. That's my biggest regret. I mean, it's fun. Not until makin your quiz. Okay. Settle. Cuma kat sini nak bagi tahu kita tak boleh guna N initial, N final sebab kita tak tahu N initial, N final. Dan kalau soalan hanya tengah tanya energy release, jawapan Balkis kat sini. Alright? Betul atau salah? Salah. No? Salah. Alright, now we say no. Haris, why? Negative. Negative. As we all agree, delta E, we have discussed guys last week many times, dia mesti negative from the word energy release. Bila kamu baca soalan ni, kamu boleh conteng dah kat tepi sayang. Delta E saya mesti negatif. Betul? Kamu boleh conteng dah kat tepi, delta E saya mesti negatif punya. Next, different type of question. Ayat dia lain, so jawapan dia lain. Determine the transition. Kenapa saya kata ayat dia lain? Soalan tadi adalah determine the excited state. Bermakna markah kamu akan dapat terus pada N final equals to 7. Satu markah. Sebab soalan minta determine the excited state for formula satu markah, substitution satu markah. Jawapan akhir hanya adalah N final equals to 7. Tapi bila soalan adalah minta determine the transition above. Transition bermakna benda tu bergerak. Betul? So, bila benda tu bergerak, kamu kena cari N of obviously, N initial dia berapa. Dan jawapan akhir bukan hanya N initial. Jawapan akhir adalah kamu kena bagi tahu elektron jatuh dari mana ke mana. Okay? And try to find the N initial now. Two ways. Ada dua cara nak buat. Okay? Cara mana yang kamu guna pun saya okay, tapi saya nak kamu guna cara ni dulu sebab kita akan buat dua-dua. Saya nak kamu kira guna formula ni terlebih dahulu. Saya nak semua orang kira guna formula ni first. Then we will use another method. Okay? Sebelum masukkan, yang kita nak cari adalah N initial. Soalan Miss Wong, delta E masuk dengan negatif tak? Fikir-fikirkan. So, bila kita kata masuk dengan negatif atau tak masuk dengan negatif, bila tekan kalkulator, benda tu kena ada atau benda tu kena tak ada. Okay, we have discussed it just now. Untuk formula ni, delta E ambil tak sign positif atau negatif? Press the calculator. Okay. Still, masih adalah teknik tekan kalkulator sahaja. Soalan exam akan jadi jenis macam ni tau. Soalan dalam tutorial tu, pernah sangat. Aiman dah dapat? Aiman berapa? 5 Miss. Tak tahu. Let me count. Tak kira lagi. Saya buat je soalan ni. Tak ada skema. Alright. Kawan kamu dapat 5. Let's see. Yang lain.
Saya serius ya, kalau siapa-siapa yang ada masalah tekan kalkulator yang ni, kalau malu nak bagi tahu sekarang, PM saya nanti. I'm very serious. Sebab saya rasa nak buat tu tak ada masalah, nak faham pun tak ada masalah. Tapi akan ada manusia yang dah kira betul pun salin jawapan atas kertas salah. Right, Balkis? Apa kena doakan apa tak balik college time ni. Alright, Emma dapat 5. Ada orang lain dapat jawapan lain? Izzati dapat berapa? 5. 5. Azri? Okay. So just a kind reminder again over here, when you substitute the value, you must take the negative as well. So when we are taking the negative, guys, make sure when you press your calculator, you are pressing the negative. So equals to your RH over here, 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. Your N initial is the one that we are looking for. Okay, square minus N final is your 2. Betul? So kamu akan tekan calculator, kamu akan dapat terus N initial kamu adalah 5 kat sini. Jawapan akhir bukan kat sini. Jawapan akhir adalah transition. Bila soalan kata determine the transition, means you need to say electrons drop. Electron drops from N equals to 5 to N equals to 2. Ni jawapan akhir. Alright, whenever soalan kata determine the transition, bermakna kamu kena tahu dia bergerak dari mana ke mana, tak kisah jatuh atau naik. Okay, cara jawab soalan. Ni adalah more on jawapan lah. Ni adalah more on jawapan. So maka standard, formula 1 markah, substitution 1 markah, and final 1 markah, jawapan akhir, the transition. Yang ni sebenarnya kita nak 1 markah. Okay. Siapa yang tulis N final N initial pun boleh, tapi saya guna perkataan drop. So drop from to berapa, bermakna kita dah tahu N initial adalah 5, N final adalah 2. Okay, boleh. Cara more on teknik menjawab. Nampak exam akan tanya apa? Okay, better. And we can have another method to calculate this question. Rather than using your delta E, we can use 1 over lambda equals to RH, 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Okay. Sebab apa? Sebab lambda diberi. Right? Cuma kat sini kamu kena berhati-hati one thing. Where your N1 must be smaller than your N2, you know that your N final is 2. You know that your N final is 2 to form a Bohr series. Dengan kata lain, kat sini logically dalam otak kamu kena tahu one thing. My N initial must be bigger than 2. Betul? Setuju? Sebab elektron release, energy release bermakna elektron jatuh. So kalau final saya 2, alright, saya jatuh ke 2, bermakna initial saya mesti yang duduk atas lah. 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Setuju? Bila guna formula ni kena hati-hati. Soalan Miss Wong. N sama dengan 2 ni, masuk pada N1 ke N2? Safan say 1. Haris say 1. Yang lain? 1 ke 2? Aiman say 1. Anas say 1. Laki-laki je rajin. Perempuan tangan tu macam emas. Berat. Go say 1. Okay. Reason. Kenapa dia adalah 2? Sebab pacik ni kena lebih besar daripada 2. Alright. So yang kamu nak cari in this question, in this formula, kalau guna formula ni, yang kamu nak cari adalah N2. Okay. Mana-mana formula pun kita terima. Mana-mana yang kamu guna pun kita terima. Ada baik, ada buruk. Baik kat sini adalah lambda kita tahu kita forever takkan bermain dengan positif negatif. So 2 adalah positive side dia. So ambil je lambda value masuk. Tapi the tricky part adalah kamu kena fikir. N1 dengan N2, elektron saya jatuh ke naik. 2 saya sekarang adalah final.
So inertia saya kamu kena fikir logik tu. Inertia saya mesti lebih tinggi, lebih besar. Nampak? Okay. Negative side ataupun keburukan guna formula ni is your delta E. Delta E kena bermain dengan positif negatif. So yang ni kena hati-hati. Okay. Tapi initial final jelas. Saya tahu saya jatuh ke mana. Saya tahu saya nak cari dari mana. Yang tu jelas. Okay. So mana-mana yang kamu guna, I'm happy. Okay. I'm more than happy. Boleh? Okay. Eng is sleepy already. Next question. And the last. Yang ni saya nak kamu tangkap gambar kat saya. Sila jawab. And the lucky person. Kita tengok markah ni berapa Thirteen minutes. Now. Just quick question. Siapa ajar Mali? Saya tak. Madam Maslinda. Madam Haslinda. Yes. Good. Kalau dulu kat college kan, siapa yang dapat makan kuis elok-elok, mesti orang belanja makan. Betul Zul? Tapi sekarang saya duk fikir nak bagi juga something. What else I can give except touch and go e-wallet? Benda yang paling senang, laju, cepat, sampai, on. Oh, we need to award something. I'm so proud of you guys. Make sure you press your calculator correctly. Be careful with the units.
Oh, by the way, salin everything yang calculator tu bagi. And read the question carefully. Look at the question carefully. How should your answer look like? Okay. Diana, are you here? Diana, Yes. tak boleh buka webcam? Fazini, are you here, Fazini? Ya, madam. Tak boleh buka webcam? Line saya slow. Sekarang pun saya tak nampak muka sesiapa, saya nampak tu je. Okay. Tapi nampak screen yang saya share tak? Nampak. Muka orang lain tak payah nampak. They're not important. Saya je kena nampak muka orang lain. Satu hari belakang Baukis mungkin adalah gambar misong yang penuh dengan contengan. Nyampar je kat saya, conteng. Buatlah apa pun saya halalkan semua yang saya bagi. Okay. 1 more minute. Cuba. Few more minutes, bukan 1 minute. Few more minutes. Now watch done. Good. Alia Syafika done? Belum? Izzati? Good. Go. Syahada? Good. Siapa yang nampak chapter ni, dia akan nampak dari awal sampai hujung nanti. Dan kalau kamu nampak chapter ni, is easy. By the way, yang dah tengok video 2.2? Noel, Syahada? Dah? Okay tak okay? Tak ada dah nombor besar-besar macam ni. Main dengan 1, 2, 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2 je. Nombor kecil-kecil pula. Okay. Dia chapter 2 ni satu je weh. Tak payah fikir apa-apa sangat. Jangan duk tanya kenapa tak berhenti. Kenapa Miss Wan tahu dia 2? Tak payah. Orang dah kata 2 lah. Tak pernah tanya kenapa phone tu macam tu. Tapi kalau Miss Wan ajar. Chapter 2 ni satu je. Jangan fikir apa sangat. Jangan fikir complicated sangat. Okay? Jangan fikir complicated sangat. Okay, Baukis dah? Saya nak jawapan Baukis. Hantar kat WhatsApp. Saya nak jawapan Haris. Hantar kat WhatsApp. Please. And we will mark from there. Okay. And I'll give you the list of your
study group by today. And while waiting for your friend to WhatsApp me, I'll give you the list of study group by today. And then, second, saya tak nak kamu berat sangat, saya tak nak rasa kamu menyampah sangat kat kimia. So, I'll give you until weekend, until Sunday, to resubmit your correction. So, kamu adalah masa kamu nak set untuk bincang. Bincang bila, pukul berapa, macam mana, up to you. Nak buat Google Meet ke, nak buat WhatsApp je ke, up to you. Tapi saya nak discussion group tu jalan. And all this, you're an adult guys, all this akan bergantung pada your honesty and how much you want to learn. Saya tak boleh nak tengok semua benda. Alright, so kalau kamu decide untuk hanya salin jawapan, saya pun tak boleh buat apa. So kamu kena, take your initiative. Okay. Saya bagi masa sampai seminggu sebab ketuanya kena tengok, kamu kena hantar jawapan dulu kat ketua kamu. And as a leader, it would be very good. Like this. Kalau kamu boleh tahu kamu salah apa, as I always say, kalau kamu boleh tahu kamu salah apa ataupun kawan kamu salah kat mana, guys, you're even better than A. If you can identify your friend mistake or you can identify your own mistake, you're way above the A. Okay? So learn that. Yang dah baik, jadi lagi bagus. Yang kurang baik, belajar untuk jadi baik. Okay? And it's only the first topical test. Tak cukup masa. Kalau takut, nervous, it's okay. Because you have a lot more topical tests to come. You will eventually buat test sampai rasa tak ada apa, masuk exam tu tak ada apa. Saya nak sampai hujung tu adalah macam tu. Okay? Alright? So, yeah. So, saya akan bagi hari ini, Isnin, dan saya akan bagi until the weekend. So, I think 1 week enough, I guess. Cukup, guys? 1 minggu? Alright, saya nak jawapan Balkis, saya nak jawapan Haris. Quick. And then we are pretty much done. We'll be going to the next thing. Okay. So, while waiting for your friend answer. Okay, got 2.1. Beres ya? Saya boleh move on dah ya? Pandai gila ni kira. Quiz minggu ni. Esok nak buat quiz ke tak? Tengoklah. Quiz esok boleh buat lah. Salah tekan, hang jaga. Salah tekan, hang jaga. Alright. Okay. Alright, while waiting for your friend answer. Let's quick one. Nak tengok cara kamu tulis je. Again, back to the formula, back to the units and etc. So, Nawesh, how do you feel when you get to know what you are wrong? Nawesh tak dengar saya cakap apa dah. Okay, I'm proud. I do. At least saya tahu yang saya ajar tu betul lah. Tapi bila tanda orang yang hantar kerja apa tu, rasa macam nak baling je laptop saya kat luar, tak nak tengok dah. Saya tak baling laptop saya ada lagi. And I love it. Okay. Saya rasa nak baling je. Ni saya rasa tulisan Balkis kot. Right? Okay. Nampak So, very quickly, let's see for a bit. Haris, saya still tunggu. Yang lain nampak Okay. So, first and foremost, state the region infrared. So, make sure spelling error tak ada. Maka pertama, calculate the wavelength in nanometer. Question stated in nanometer. Soalan bagi frekuensi. So, guna relationship between frequency and lambda. Formula 1 maka. Ni saya tak minat. Do you know apa yang saya tak minat? Bakis tak ada pembaris ke? Saya bagi alamat rumah. Saya beli kat Shopee, saya hantar pembaris. Ni saya tak minat. Ada pembaris tak? Tak ada, saya nak bayar ni. Saya nak bagi ni. Okay. Is that over? So make sure you have. Substitute your frequency given in the question. Substitute the constancy. Kamu akan dapat lambda. Lambda yang kamu kira daripada formula is in meter. Bukan jawapan akhir. Soalan nak nanometer. So, betul ke jawapan dia? 7.4627 darab 10 kuasa 12 nanometer. Haris say no. Haris say no. Yang lain say no. Tekan sekali lagi weh. Balkis. Value ni
darab 10 kuasa 9 daripada meter kepada nanometer. Betul? Bracket sayang. Guna bracket. 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 Okey, saya nak jawapan. Yang lain diam. 7462.7. 7 462.7. meter. Sorry, nanometer. Sorry. Betul? Inilah yang saya cakap. Inilah keadaan yang berlaku dalam exam. Masalah tekan calculator. Cashier need to do something, man. Cashier need to do something. Hampa kena email kat cashier. Can we have a touch screen calculator and a bigger screen calculator with colours or whatsoever, you know? We are born in a generation that everything is colour and bigger screen and touch screen. Who is still using button nowadays? What a lame calculator. Definitely salah calculator, Balkis, not you. Calculate the energy released for the transition. So, Balkis guna formula delta E equals to H mu. Balkis, mula hari ini. H adalah 6.62 darab 6.6256 darab 10 kuasa negatif 34 mula hari ini. Okay. So, formula over here, 1 mark, the correct selection of formula. Masukkan, kamu dapat delta E. Again, delta E, Balkis. Apa yang tinggal kat jawapan delta E, Balkis? Negatif. Kenapa negatif? Sebab dia release. Sebab energy release. Kamu kena bawa Miss Wong masuk dalam exam. Okay, kalau tak ada Miss Wong dalam exam, kamu lupa. Lain kali record suara saya, play sebelum tidur. Dengar. Alright, dengar. Macam music. Supaya kamu pandai kimia sikit. Jangan bawa macam tu. It sound very disgusting. And very creepy. Alright, so negative over here. Make sure simbol negatif ada. Unit adalah joule. Darab 10 kuasa 20. Setuju dengan jawapan dia, kelas? Saya tak kira tau. Kalau jawapan dia tak setuju, bagi tahu. Kawan kamu dapat kat sini 2.66526 times 10 to the power negative 20. Setuju? Lari sikit Miss Wong sebab dia pakai 6.63. Dia akan lari sikit. Tak apa. Kita terima je. Okay. Bakis, that's it. Soalan D-nya mana? Dia tak tahu. D tak tahu. Haris? I'm still waiting for your answer. Haris, dah WhatsApp saya belum? Belum, Miss. Lepas tu nak tunggu apa tahun depan? Soalan D tekan calculator tak dapat. Tekan calculator tak dapat. Determine the transition above. Guys, just which formula? Delta E or 1 over lambda? Tadi guna delta E. Now we try 1 over lambda. Shall we? Okay. So 1 over lambda equals to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Tadi sebab saya dah tunjuk untuk delta E. So right now we use the lambda. My question over here, lambda yang masuk. Balkis, lambda yang masuk kat bawah formula ni adalah lambda dalam nanometer atau dalam meter, Balkis? Meter. Meter. So 1 over 7.4627 times 10 to the power of negative 6. Masukkan value tu. 1.097 times 10 to the power of 7 RH. Setuju? And my question yang kita nak cari adalah N1 atau N2. Anybody? Yang kita nak cari N1 atau N2? N2. N2. Alright, let's see. First and foremost, bila dia adalah P-Fun series over here stated, when the question say is a P-Fun series, Haris, P-Fun series N final adalah? 5. So, elektron kamu sekarang jatuh ke 5. Kenapa saya tahu elektron jatuh? Sebab energy release. Alright, so kita tahu elektron adalah jatuh. No wash. So, energy release. No wash.
Dia mute aku. Nawash? Nawash, are you here? Alright. So your N final over here is 5, okay? Because the energy release, we know that your N initial must be more than 5. Alright, dia jatuh. Dia kena jatuh. So kalau N initial kamu adalah more than 5, yang saya nak cari adalah mesti N2. Sebab N2 kena bigger than N1. So N1 saya mesti 5, N2 kamu akan jadi N initial yang besar daripada 5. Okay? So N1 saya adalah 5 square, N2 kamu adalah yang kamu nak cari. So you solve your calculator, tekan calculator, alright? Settlekan yang ni dulu, of course that is your first step. 1 per berapa? Bawa yang ni, bahagi. Okay? Lepas tu selesaikan. Alright? Yang kamu nak adalah N2. And also electrons drop from N berapa to N5. Esok kita akan ada quiz. Asalnya tak ada tapi soalan ni bagi santai separuh. So ada lah. Esok kita akan ada quiz. Alright. Ni isu tekan calculator je. So saya tak nak tunggu dah. Dapat berapa? Safan? 6. Haris dapat 6. Natasha? 6. 6, setuju? So my question, Norwesh. In this question, the line that formed in the P1 series is line number berapa? 1. Line number 1. First line. First line. Alright? It's a first line because it's your N equals to 6 drop to N to 5. Therefore, this is actually the first line in the P1 series. Question so far? Beres? Senang? And this is the type of question yang akan keluar dalam exam. Okay, this is the type of question yang akan keluar dalam exam yang di mana dalam satu soalan dia akan tanya semua. Dan not only dia tanya delta E atau lambda atau frekuensi atau wavelength, all that. Dia akan tanya N juga. Okay, 2 jenis jawapan. 1, state the transition. When the question asking for transition, you must mention the electron drop or moving up from where to where. Tapi kalau soalan hanya minta excited state atau ground state, then bermakna kamu hanya perlu bagi jawapan N final atau N initial sama dengan berapa. Okay, berhati-hati dengan soalan tu. Alright, so nothing about 2.1 I think should be okay, good enough. Just very quickly sebab ada orang message through explain, okay. Asalnya saya tak nak ajar pun yang ni, bukan tak nak ajar, tengok video je lah. Okay, just very quickly we will go to limitation of Bohr postulate. Bohr postulate, kenapa sampai hari ini Bohr adalah masih jadi postulate but not a theory? Because dia ada limitation dan dia ada kelemahan. Okay, dia ada limitation dan dia ada kelemahan yang dia tak boleh nak explain sebelum dia meninggal. Touch wood. Okay, saya tak tahulah. So, dia dah tak ada dah. Kita pun tak tahu kenapa dia tak jadikan postulate dia sebagai teori. Dari awal kita dah tahu dia hanya jadi postulate over here because there is some weaknesses. There is something that dia tak boleh explain. So, apa yang dia tak boleh explain? First, in the Bohr atomic model ataupun your line spectrum, Bohr only using atoms or ion that contain of 1 electron. That's why kita hanya guna hydrogen gas. Sebab dalam hydrogen dia hanya ada 1 elektron. Semua orang patut tahu hydrogen hanya pegang 1 elektron di N equals to 1. Betul? Dan dia hanya boleh guna helium positif, lithium 2 positif. Sebab yang ni pun akan tinggal 1 elektron, yang ni pun akan tinggal 1 elektron. So apa jadi pada oksigen? Apa jadi pada benda yang lebih daripada 1 elektron? Dia tak boleh nak explain. Okay? Kelemahan pertama. Kelemahan kedua, it cannot explain the extra line formed in the hydrogen emission spectrum. You say that the hydrogen only consists of 1 electron. Agree? And we say that the electron will only transit. Alright?
the transition is for 1 electron. So kalau dalam tu hanya ada 1 electron dan transition tu adalah untuk 1 electron, then why your line spectrum have so many lines? Kenapa ada first line, second line, third line and so on? Dia tak boleh explain. Datang dari mana line kedua, ketiga and so on. Okay, kelemahan. Saya pun tak boleh explain. Kalau dia tak boleh explain, saya pun tak boleh explain. Okay, so tak payah tanya kenapa kat situ. It's the weaknesses. Next, it unable to explain the dual nature particle of electron. Okay, yang ni kita akan tengok nanti. Sama juga, the electron is restricted to move in a certain distance around the nucleus of an atom. We agree on the electron is keep on moving. Semua orang tahu electron akan keep on bergerak. Tapi at the same time, kamu kata electron keep on bergerak. Tapi at the same time, kamu kata electron duduk atas orbit. Tapi kamu kata dia duduk bergerak. Betul? Kalau kamu kata elektron duduk non-stop bergerak, kenapa dia boleh duduk atas certain distance? Kenapa dia boleh duduk kat certain orbit? Okay, tu kelemahan dia. This is the limitation. And this is the reason why your Bohr until today hanya remain as a Bohr postulate. And like I said, even though it's only a Bohr postulate, we are still using it because it's still the best that we have. Okay, unless Norwich one day want to become Prof. Norwich and Norwich make up a Norwich theory, Norwich atomic model. Then your son, your kids and everything will be learning Norwich atomic model. Okay, so yeah. So weaknesses of Bohr ada 2 orang. Ada 2 orang pointed out the weaknesses. Ada 2 orang yang argue Bohr, apa yang Bohr cakap tu ada kelemahan. Orang pertama, de Broglie postulate. Dalam nota kamu kan ada formula, ada definition, formula semua tu kan? Tak payah weh. Tu tak buat calculation. Yang kamu kena tahu ni je. Apa yang dia cakap. So apa yang de Broglie cakap is particles such as electron. Electron is a particle. Everybody knows that electron is a particle. We categorize electron as a particle. And when electron is a particle, particle should have both the wave and the properties. Dia kena ada the properties of wave and particle to be characterized as a particle. And kalau dia adalah wave, kalau dia adalah gelombang, your electron should be diffused into dimensionless space. Bermakna dia kena, gelombang kan? Dia patut boleh bergerak ke satu kawasan yang kita tak tahu kat mana. Tak ada dimension. Alright? But the problem arises is, your Bohr postulate stated, electron move in a circular orbit around the nucleus. How can your electron duduk atas ni? Kalau kamu kata electron adalah particle, particle kena ada wave property. Wave property bermakna electron kena diffuse into a dimensional spaces. Bermakna dia kena bergerak non-stop ke kawasan lain. Kalau ikutkan elektron adalah partikel, elektron patut boleh duduk kat sini. Betul? Kenapa dia boleh ada satu restricted area? Dia tak patut ada restricted to a specific energy. Dia tak boleh duduk kat sini. Kalau elektron tu adalah particles. Itu adalah kelemahan Bohr postulate. So, apa yang de Broglie cakap kat sini is based on this postulate. De Broglie argue postulate ni. Kenapa elektron kamu boleh move in a circular orbit around the nucleus? In fact, your electron should diffuse like a wave into dimensionless space. Okay? Senang. Alright, particle kalau elektron, dia kena ada wave property, dia kena diffuse into dimensionless space. Therefore, it shouldn't be moved in a circular orbit around the nucleus. Argument mereka lah. Siapa menang sampai hari ini tak ada siapa tahu. Kalau ada orang tahu, kita dah ada teori baru dah. Okay, so we stop dah. Dia argument je. Next, yang ni senang. Heisenberg uncertainty principle. Apa yang Heisenberg cakap, senang je. Impossible to know simultaneously. Pada masa yang sama, kita tak boleh tahu momentum dan position. Logik. Bas tengah bergolek atas highway. Nak balik college nanti, touch wood. Alright, lah udah mata besar gila tadi. Oh my god, we need to go back to college. Please, no. Alright. So, touch wood. Later, tak touch wood pun. Later, at some point in the day, you need to go back to college. So, bas tengah bergolek atas highway nak balik ke KMPP, betul?
Alright. Lepas tu mak kamu call. Okay, sampai mana? Bas tengah bergerak tau. Boleh tak kamu bagi tahu kat mak kamu your exact position? No. Bas tu tengah bergerak. Tapi mak tanya, hey, kat mana, kat mana? Bagi tahulah kat mana. Tak tahulah kat mana sebab bas tengah bergerak. Betul? Alright, you will never know the exact position with a certainty. With a certainty over here means exact. Sebab bila saya bagi contoh macam tu, budak jawab, bagi tahu je lah kat highway lepas typing, sebelum typing. Saya tak naklah jawapan macam tu Saya nak jawapannya exact position dia duduk kat berapa kilometer. And you will never be able to give that answer because you are still moving. Logic? Alright? Kalau kamu kata elektron bergerak. So sekarang kamu kata elektron bergerak. Tapi at the same time, kamu kata electron is in a specific orbit. Over here, the second postulate over here, in a permitted orbit, electron having a specific energy, alright, specific energy at specific energy level. Betul? Kamu kata elektron bergerak tau. You say that electron move non-stop. So how do you know the electron is that n equals to 1? Betul? Kamu kata elektron bergerak. Kamu kata elektron bergerak. So macam mana kamu tahu elektron duduk kat n sama dengan 1? Dia argue lah. So that is the two weaknesses yang Bohr, saya tak tahulah Bohr gaduh macam mana dengan dia hari tu. Ke dia orang duduk dekat dua era, saya pun tak pergi check era mana wujud postulate ni, era mana wujud uncertainty principle. Kita tak tahu. Alright? Don't worry, no calculation. All the formula is a reference only. Dah ramai dah message teacher, tak ada pun contoh soalan calculation ni. Saya belajar kat degree pun saya tak kira formula tu. So tak payah. Ignore, boleh pangkal, siap-siap dah, boleh potong. The only things that you need to know is apa yang de Broglie cakap, apa yang Heisenberg uncertainty cakap, dua tu. Dan diorang going against what Bohr atom postulate. Tu je. Which Bohr postulate yang diorang argue. Yang tu je kamu kena tahu. Okay? Logic? So, bila kamu belajar benda ni, saya insist satu benda. It's an argument yang tak ada conclusion. So, jangan tanya saya, so teacher, macam mana? Saya pun tak tahu macam mana. I mean, kalau saya tahu macam mana, saya ada Wong theories dah Alright? I wish I need to know. I wish I know how. Why and how. Tapi tak ada. It's an argument between them. Saya kata something, Heisenberg bantah. Tapi tak ada conclusion. Okay? Alright? Make sense? Boleh? Dua ni simple je, tak ada apa. So, dua benda, make sure you know what they say, make sure you know they are goings against which postulate. That's it. Okay? That's it. And therefore, soalan ni pun saya malas nak bincang sebab kamu akan salin je. Saya dah bagi dah jawapan basically, indirectly. State the reason why Bohr atomic model of an atom is failure. It's not really fail. It's not really fail. It's something we are still using until today, but it's not so successful. That is your limitation of Bohr. Alright, your limitation of Bohr. Jawapan dia. Okay, kenapa dia tak berjaya? Kenapa dia fail? Because it only can use one electron atom or ion. Yang lebih daripada satu elektron dia tak boleh detect and so on lah. Okay, ada dalam nota. Identify the Bohr postulate that oppose the de Broglie principle. Apa yang de Broglie bantah? Saya dah bagi tadi. Apa yang Heisenberg uncertainty bantah? Saya pun dah bagi tadi. Okay. And then one of the Bohr postulate, blah, blah, blah. Define path core orbit, explain the inadequacy. Sama. Cerita Heisenberg lah. Soalan sama je ni dengan 4. Okay. Cerita apa yang Heisenberg cakap. Explain apa yang Heisenberg cakap. Okay. And then explain which postulate that Heisenberg go against with. Alright. Boleh? Yang ni tak pernah keluar explain apa-apa. Dia takkan tanya kenapa weh. Dia takkan, jangan risau. Dia takkan minta kira, dia takkan explain lebih. Yang kamu kena tahu, tu je. Okay? Boleh? Simple. Alright? Question so far? Boleh? Okay. Alright. So, kalau tak ada apa. Okay. Cancel. 1 second. Alright. Okay. Do you need a quick break?
Tanya, dia pantang tanya. Kalau tanya mesti nak Tengok Haris. Alright? Haris, if I keep giving you break, you need to give me A, in return. Alright? 5-minute break. Just 5 minutes and come back. Before we go into 2.2. Quick break. Very quick break. Pi kunyah biskuit dah weh. Jangan kunyah nasi lemak, mi kari semua tak payah. Untuk yang ada, any problem with 2.2 that you want to ask? Untuk yang ada, still with me? Any problem, anything that you don't understand? Anything that you are not getting it? Boleh tanya? Ataupun ada benda yang nak saya bincang dulu? Tak ada, semua boleh buat. Boleh buat quiz terus lah. I'm expecting a better topical test marks next time. Thank you. Anas pun sama. Alright. Apa muka confident je dalam kelas aku. Muka yang semua rasa macam boleh buat. Tapi careless yang apa-apa. I don't like it. Alright. I mean, from your answer, I can see that you can answer, you understand what I'm teaching, but yeah. Alright, but yeah. How do you feel when you open up your question? How do you feel when you open up the answer that I give back? Huh? Honest? Tak cukup masa tu satu isu. Hai ingat tak cukup masa dalam final nanti orang nak bagi masa extra ke weh? Cikgu tu nak kutip kertas lepas tu bagi tahu kat dia tak dan dia je, tak habis jawab lagi, sat lagi. Hang siapa anak datuk pun tak dapat weh. So bapak hang buat college sendiri kalau nak macam tu. And yeah, still a lot of careless. Just don't like it. But Zul pun sama, can be a bit better. Zul lain kali kena aim dapat A dah. Okay, kita pernah belajar je. Tak patut. Adalah benda kecil-kecil tu, saya bukan kata tak patut salah. Saya okay je kamu salah sekarang. Tapi ada benda yang bila kamu buka balik pun, you feel like, okay, macam Safan. Safan betul tau semua benda. Darat semua benda dia tunjuk. Tapi dia salin dari atas turun bawah tu salah. And it's the equation. So when the equation salah, kamu guna yang final. Yang kamu salin salah tu. And it's gone. Betul? Alright, so and guys, while waiting for your friend yang lain tak balik lagi. Weh, yang ni baru sejam, satu chapter, 2 soalan. Final nanti 40% weh. 40% 6 chapter. 6 soalan. Hang takut sekarang, hang nervous sekarang. Final nanti macam mana? Kena overcome nervous tu. Okay? Nervous tu biasalah, saya pun nervous. Nak masuk kelas kamu mengajar tiap hari, saya nervous. Tapi nak marah tu overcome nervous tu lah. Stress weh, tanda kerja kamu. Kalau duduk depan aku lempang dah budak ni aku cakap. Okay. Anyway, yeah, I'll give you the growth. It's okay. Do the mistake, learn the mistake, remember the mistake, and never do it again. Okay? So it's fine. Just bear with it. Okay, 2.2. While waiting for your friend, 1 more minute. Ada masalah? Ada orang nak tanya apa-apa? Ada benda yang tak faham kat sini? Boleh? Alright, kalau 2.1 kita banyak, saya selalu bagi tahu kat budak saya, kalau 2.1 kita main dengan nombor 10 kuasa pelik-pelik. Negatif 18, negatif 34, negatif 8, negatif besar-besar ni. Kat sini kita main nombor kecil-kecil je. Alright, paling besar negatif 2, positif 2. Betul? Alright, and I love it. Because as simple as writing only 2S, writing only 4001, 4000 positive half dapat 1 markah. I love this thing. Senang dapat markah, in the other words, it also means senang hilang markah. Okay? So tricky bit dah. So senang dapat markah also means senang hilang markah. So semua dah ada balik? Ada dah? Syuah dah? No wish? Good. Alright.
So first question untuk Diana. Diana? Aina? First question. Quantum number. Quantum number ada berapa nombor? 4. 4, which is the symbol? N L M S. And look at the way that Miss Wong write. Okay, for your quantum number, NLMS is something like this. Dengan comma, dengan bracket. Bracket yang kita guna adalah round bracket. Jangan bagi bracket merapu-rapu kat saya. Okay? Nak senang faham, quantum number is like the IC number of electron. Quantum number works like the IC number of electron. Kalau kamu, IC number, ada yang kembar ke apa ke? Pernah tak satu orang kat Malaysia ni ada IC number yang repeat? Never. Kalau ada tu hang sama ada hang salah atau orang tu salah. Hang kena hati-hati kalau ada IC number sama. So, we will never have the same IC number. In the other words, every electron, every single electron will have their own quantum number. Dia kena ada quantum number tersendiri yang tak boleh ulang, yang tak boleh sama. That is your quantum number. Okay? So we have your quantum number saying that your NLMS. So we agree on your quantum number is NLMS. The name a bit. Okay? Your N is your principal quantum number. Your N is your principal quantum number. Your L is your angular momentum quantum number. Your M is magnetic quantum number. S is spin quantum number. Soalan takkan pernah tanya define. So, jangan risau. Just one thing. Untuk L, saya rasa nota saya ada bagi. Just nak ingatkan. Selain daripada angular momentum quantum number, dia ada nama kedua yang sama. Anybody? Anybody? Dia ada satu lagi nama yang mula dengan A juga. Azimuthal. Alright. Azimuthal quantum number ataupun angular momentum quantum number adalah exactly the same thing. So kalau keluar exam, hang jangan cakap Miss Wong tak ajar. Sama je. Dia ikut buku. Dua-dua adalah L. Dua-dua adalah L. Okay? Settle. Semua orang setuju yang ni? Kalau setuju, my next question. What is every number indicate? Apa maksud setiap number? Your principal quantum number. Soalan pertama. Kita tanya boys. Nabil? Dia N tu melambangkan apa? Electron. No? Orbital. Number of orbital. No. Kita tanya Zul. Energy level. Energy level. Senang je. Dia melambangkan energy level. Betul? Weh, sayang Nabil. N kot. So N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4. Betul? So N is actually represent your energy level. Next thing. Patricia tadi jawab soalan saya salah. L. Azimuthal quantum number ataupun angular momentum quantum number melambangkan apa? Bentuk. Bentuk melambangkan shape. Shape of apa? Bentuk orbital. Bentuk orbital. Thank you. Alright. Dia melambangkan bentuk orbital. Your L over here having how many different shape? Your friend say your L represent the shape of orbital. So how many shape do we have for the L? Nine. Wow. You're doing what PhD dia at 9. So scary. Aiman? Aiman? Yes, sayang. Shape of orbital lah, Miss. Yeah, ada berapa? Ada 3. Ada 3. Name it. S orbital, P orbital and D orbital.
S orbital, P orbital, and D orbital. Thank you. S orbital, P orbital, and D orbital. Next question, still about this. S orbital, P orbital, D orbital is when your L having what numbers? Yang siapa yang ada jawapan dia ada dalam otak? Best kan tak yang When tahu L is 0, L is 0 for S orbital. okay. And P orbital, 1 for P orbital, D orbital, 1. D orbital, 2. Senang. Dia macam main coding sikit weh. Coding. Alright, password. Alright, L equals to 3 we are not learning. L equals to 3 is a F orbital. Kita akan belajar lukis sampai D orbital. So, kita akan banyak pasal D orbital sahaja. Okay? So, 3 sahaja. L, the one that we will always come across is your S orbital, P orbital, D orbital. Where is a S orbital when your L is 0, is a P orbital when your L is 1, is a D orbital when L is 2. Simple? Senang. Okay? Next, Aiman Sa'ad. Magnetic quantum number represents what? Orientation of the orbital. Orientation of the orbital. Ataupun lagi tepat, orientation of the shape of orbital. Alright, kalau nak lagi nampak. So, orientation dalam bahasa Melayu, susunan sayang. Alright. Bila kita kata shape of orbital kat sini adalah S, P, D. So, S ada berapa susunan, P ada berapa susunan, D ada berapa susunan. Okay, question over here. Nabil, S ada berapa susunan? S ada 1. S ada 1. P ada berapa? 2. P ada 2. Anak kena sepak dengan aku. P. P ada berapa susunan? 3. 3 susunan. D ada berapa susunan, Nabil? 5. D orbital ada 5 susunan. So, kita akan go through that nanti. So, I want to see how much you know in your mind. Okay? And last but not least, soalan senang forever Miss Wong jawab. S is your spin quantum number, is the spin of electron. Alright? It's the spin of electron. And value yang kamu boleh pegang hanya adalah positive half ataupun negative half. Yang ni tak ada pilihan. Senang. Okay? Any problem so far? Boleh? Senang eh? So we want to look at the next thing. The relationship between them. Alright, how do we get the full set of the NLMS? We say that we want a set of number of NLMS. How do we get this thing? Okay, kita mula dengan S dulu. Saya mula dengan yang senang. S mesti adalah positive half ataupun negative half. And guys, I use the word atau bermakna salah satu. And again, we play very, very important things over here is your positive sign and negative sign. Again, is a must. Setiap kali kalau saya ada positif negatif, bermakna positif negatif tu kena ada lah. Okay? So we want to we want to learn something first before we proceed. Is how do we get this? Your N mesti adalah your number of shell. Bermakna N boleh jadi N sama dengan 1 ataupun N sama dengan 2 ataupun N sama dengan 3 ataupun so on lah. Betul? So dia duduk kat mana? And how do we get the L? The L akan datang daripada N. L akan datang daripada N. Dan formula dia adalah L sentiasa mula dengan kosong forever sehingga N tolak 1. Okay, sehingga N tolak 1. Setuju? So, that is your formula of N. So, contoh, if the first example, my N over here equals to 1. N sama dengan 1 je. Okay, duduk pada energy level pertama. Therefore, Adriana, L Miss Wong akan jadi? Kosong. L kita hanya boleh jadi kosong sebab L sama dengan kosong hingga N tolak 1. N saya 1, N tolak 1, kosong. So, saya akan bergerak daripada kosong sehingga kosong. Bermakna L saya hanya kosong. Dan balik kepada soalan tadi. L adalah shape of orbital. So, Nabil, kalau L kosong, what is the shape? Sphere.
sphere ataupun s orbital. Betul kelas? Okay, next. Your M. M pun sama. M akan datang daripada dia. So that is always a reason why we arrange NLMS. Tapi kita tak arrange the other way around or whatsoever. Kenapa arrangement dia mesti macam tu? Sebab dia datang daripada kawan sebelum. And your M will be negative L all the way to 0, all the way to positive L. Maksud dia, kat sini mungkin tak nampak sangat. Nanti next N sama dengan 2 kita akan nampak. Okay? So just stay with me. Your L adalah kosong kat depan kan? Kita tengok orang depan kan? L saya adalah kosong. So M Miss Wong in this case akan juga jadi kosong. Sebab kosong tak ada negatif, tak ada positif. Kosong je. Okay? And we agree on your M adalah number of orientation of the s orbital. So, how do we identify the number of arrangement? Bukan tengok nombor. Tengok bilangan nombor. Alright? Bukan tengok value benda tu. Kita tengok berapa nombor. Not looking at the value. Okay? That is the difference. So, I have one number over here. Satu nombor. Satu nombor bermakna satu susunan. Ni saya ajar sampai guna macam ni dah weh. Tak nampak lagi aku tak tahu. Okay? Agree? So why is that only satu susunan? Nabi dah bagi jawapan tadi. Because your s orbital over here is a sphere. Bila s orbital is a sphere, dia adalah 3D bulatan. Alright, dia adalah bulatan 3D macam bola tau. Sphere beza dia dengan bulat adalah, sphere adalah macam bola, dia 3D. Dan bila bola, I wish I have a ball right now, I don't. Alright, if you have a ball right now, kamu pusing macam mana pun, hang pusing 3D macam mana, hang diri 360 angle pun, bola tu macam tu juga. Betul? That's why you only have one arrangement. Agree? Okay. And then, in this one arrangement, you only can fit in 2 electrons, which is your positive half or negative half. Dan dalam buku saya guna half-headed arrow. Certain buku guna full-headed arrow. Betul? Dulu tu zaman saya belajar sehingga seminggu lepas. Dulu kita hanya guna half-headed arrow dan kita hanya terima half-headed arrow. Sehingga seminggu lepas, kita terima full-headed arrow. Okay? So, saya tak nak ubah nota saya banyak-banyak. So, sekarang dengan kata lain, kamu guna half-headed ke, kamu guna full-headed ke, kita terima. Habis cerita. Gunalah mana yang hang minat. Okay? Beres? Okay, so settle kat situ. Saya nak sambung lagi sikit. This will actually explain... Nak sambung ke tak? Tak apa. Okay dulu? Beres? Beres. Kita bergerak kepada yang kedua. Knowing that, N saya sekarang N sama dengan 2. And we agree on your L is your N, your L is equals to 0 until N minus 1. Therefore, in this case, Natasha, your L will be equals to? 0, 1. L will be equals to 0 and 1. Agree? And we know that your M will be depends on your L, negative L until 0 until positive L. Saya guna suka L italic sebab sepatutnya NLMS ni semua italic tau. Sepatutnya. Tapi bila kamu jawab dalam exam tak payah nak cuba italickan lah. Just tulis je lah. Okay. So over here, when your L equals to 0, over here, when your L equals to 0, M will be 0 as we learn. Why? Because we agree on L0 is your s orbital, and when s orbital sphere, alright, you only have one arrangement, one orientation. Agree? We just talk about it. What makes it different over here is this. Your M, when your L equals to 1, it will be negative 1, 0, positive 1. And jumlah kat situ, berapa nombor? Adriana, berapa nombor kat sini? 3. 3. Kita ada 3 nombor. 3 nombor bermakna kita ada 3 susunan. Okay? Iman,
L equals to 1 represent what is the shape of orbital? Dumbbell shape. Dumbbell shape ataupun p orbital, and the p orbital is a dumbbell shape. Dan seperti saya bagi tahu, saya akan relate semua ya. Saya akan relate semua. And this dumbbell shape sekarang ada 3 susunan. Anybody volunteer? 3 susunan ni adalah apa? Anybody want to try? Fatin? PX? PY, PZ. Perfect. Dumbbell yang kamu kata 3 susunan tu adalah, kalau siapa yang dah tengok shape of orbital yang kamu dah lukis tu, apa benda 3 susunan tu? 3 susunan tu datang dari mana? Datang daripada PX, PY, PZ, sebab bila L sama dengan 1, M boleh jadi negatif 1, kosong, positif, half. Nampak? Okay. And what makes this different? Atas ni. Apa yang make this beza dengan N sama dengan 1? Beza dia adalah, bila dia N sama dengan 1, dia adalah S orbital, nama dia adalah 1S. Tapi bila dia adalah N equals to 2, dia adalah S orbital, pacik ni adalah 2S. Nampak beza? Nak tunjuk sekali. So sekarang, 2S dan dia ada P orbital. So kat 2, bukan setakat 2S, kat 2 kita ada 2P. Nampak? Boleh? Kalau nampak, ada soalan. Kat 1, boleh tak ada 1P? Sharifah say no. Why? Sebab kan kita N tolak 1. N tolak 1. Kalau P tu dia 1. Betul? L dia sama dengan 1. Betul. Bila L adalah sama dengan 0 sehingga N tolak 1, N saya 1. So, N saya 1, tolak 1 tinggal 0. Betul? So, L saya untuk keadaan when your N equals to 1, your L can only be 0. And when it can only be 0, it can only be S orbital. Therefore, your 1S can only holding 1S. Okay, question so far? Beres? Okay, dan kita move on. So, 1 boleh hanya ada 1S, 2 boleh ada 2S, boleh ada 2P. Dah jelas. So, kita bergerak kepada 3. So, over here, N equals to 3. Okay. Izzah. N equals to 3. Bermakna L can be what, Izzah? 0, 1, 2. 0, 1, 2. Okay. And look at the way I write. L equals to 0, L equals to 1, L equals to 2. Saya letak dia sebaris. Saya letak dia menurun ke bawah. Sebab apa? Sebab bila L sama dengan 0, M kamu akan ada value lain. Bila L kamu sama dengan 1, M kamu akan ada value lain, N value lain. Nampak? So, betul. Sebab majority akan bagi tahu kat saya, majority orang akan nampak M tu, dia sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Terus. Betul? Tak salah. Betul. Dia ada semua tu. Tapi kalau saya tanya, kalau Miss Wong kata, saya bagi quantum number 3, saya bagi quantum number 1, lepas tu saya bagi negatif 2, positif half. Soalan saya, quantum number ni betul tak? Salah. 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 Novesh, why? When L equals to 1, M can only be negative 1, 0, positive 1. Nampak? So, bila kamu refer, kamu bukan refer kepada jumlah yang ada. Kamu refer kepada dia sebelum tu pegang apa. Kalau dia sebelum tu sekarang adalah pegang 1, L kita hanya adalah 1, M saya tak boleh jadi negatif 2. Nampak? Sebab tu bila saya ajar, saya takkan letak M terus sama dengan berapa total. Saya nak ajar satu-satu. Saya nak tahu M bila kosong, dia akan jadi kosong. So, bila M sama dengan 1, L sama dengan 1, M saya akan jadi negatif 1, kosong, positif 1. Nampak? And yang kita nak fokus adalah 2. Batrisha, L sama dengan 2, M saya sama dengan?
negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. Setuju kelas? Betul? And over here, kekal dengan s orbitalnya, kekal dengan p orbitalnya, and kita dah setuju tadi s orbital 1 susunan, p orbital 3 susunan, your px, py, pz yang Fatin bagi tadi, okay? And right now, it's a d orbital. Alright, it's a d orbital. And in d orbital over here, dia ada berapa susunan? Diana? Diana? 5. 5. Give me all the 5. Give me all the 5. Name the 5 arrangement. Diana tak nak bagi jawapan, tak payah bagi ya. Alright. So over here, it means your n equals to 3 will be having 3s. Your n equals to 3 will be having 3p. Your n equals to 3 can have 3d. Setuju? Nampak? Okay, yang ni akan kamu, yang ni saya ajar sebab esok tu saya nak tanya dah 2.3 siap-siap. 2.2 dengan 2.3 tu dia orang kawan baik. Walaupun kita separate them into 2 subtopic but they are good friend. Okay, they are very good friend. So along the way kita akan ajar lah. Okay, setakat ni ada masalah? Tak ada ya? Kalau tak ada, saya nak sambung kepada satu benda. Okay. So over here, when you have what do we call that? Your energy level, your orbital diagram. Okay, your Bohr atomic model. So kita ada n sama dengan 1. Betul? So kenapa n sama dengan 1 dalam exam kamu adalah hanya 2 elektron? Sebab kamu hanya ada 1s. Dan 1s maksimum adalah 2 elektron. Kenapa maksimum adalah 2 elektron? Sebab dia hanya ada satu orientation. Alright, dia hanya ada satu arrangement. M kamu hanya adalah kosong, bermakna dia ada satu nombor, dia ada satu kotak je. Dia ada satu arrangement je. Dan dalam setiap satu arrangement, dia hanya boleh ada pegang 2 elektron. Okay, so over here, n equals to 1, L equals to 0, so M equals to 0. Satu orientation. Dan kenapa S akan jadi positive half, negative half? Pakcik ni sayang. Positive half, negative half. 2 elektron. Okay. So, next. Nak pergi yang tinggi sikit. Kenapa petala kedua pegang 8 elektron? N sama dengan 2. Kenapa pegang 8 elektron? We agree on N equals to 2 boleh pegang 2S, boleh pegang 2P. Agree? So, dah bincang tadi kenapa 2 elektron pada S. So, beres lah sebab satu kotak je. So, saya nak bincang yang ni pula sekarang. So, right now, when my N equals to 2, when my L equals to 1, my P orbital, saya nak bincang yang ni je. Okay? Alright? So, my M equals to negative 1, 0, positive 1. 3 nombor. PX, PY, PZ. Betul? 3 nombor bermakna 3 rumah. Alright? 3 nombor bermakna 3 orbital, 3 rumah. Dan setiap satu rumah atau setiap satu bilik, dia pegang 2 elektron. Maximum. S half, S half, S half. So my question, the maximum electron P orbital boleh pegang adalah berapa? 6. 6. Sharifah say 6. Nampak? And this is a, orang kata higher level untuk pakcik ni. Kamu belajar dulu kat sekolah tulis 28, betul? Higher level 28 is actually 1s2, 2s2, 2p6. Kenapa 2? Sebab dia hanya boleh pegang s orbital.
So sekarang apa yang saya nak buat? Saya nak explain kenapa cikgu kamu suruh hafal 2 dulu. Sebab dalam petala pertama, saya hanya ada satu rumah. Dalam rumah tu hanya ada satu bilik yang boleh isi 2 elektron. Tak ada bilik lain, tak ada rumah lain. Nak isi apa lagi? Betul? Dan kenapa kat petala kedua, saya ada 8? Kenapa petala kedua kita ada 8? Sebab saya ada 2 rumah. Rumah pertama ada 1 bilik. Rumah kedua ada 3 bilik. So total 2S2, 2P6, 8. Makes sense? My question next. Kalau N sama dengan 3, N equals to 3, I know that we have 3S, 3P, 3D. Last question of the day. How many electron maximum at N equals to 3? 18. Patin say 18. Why? Sebab D tu ada 10, maksimum 10. D itu maksimum 10. P tu at maksimum 6. S tu at maksimum 2. Kelas 7. Dia kalau siapa yang nampak, dia akan nampak je. Siapa yang tak nampak tu, and I think my video is detailed enough. Alright? Okay? And conclusion a bit, sayang. Conclusion a bit. Dengan kata lain, S orbital duduk kat energy level mana pun, kalau kamu perasan, S orbital duduk kat mana pun, maximum electron forever 2. P orbital duduk kat tingkat mana pun. Sat lagi kalau saya bagi tahu saya ada 10P. 10P maximum electron pun 6 je. Nampak? Alright, 7P maximum electron 6. Saya kisah apa dia duduk energy level berapa. Dia rumah tu sekarang memang 3 bilik, 6 elektron je lah. Same thing, when you have your D orbital, maximum adalah 10 elektron saja. 3D ke, 4D ke, 5D ke, 10 elektron je. Nampak? Okay. And that is more on the basic thing today. Esok kita akan bincang banyak soalan. Dan juga saya akan bagi banyak soalan on the spot lah. Soalan macam ni, soalan calculation saya boleh bagi on the spot. Soalan macam ni sekarang saya boleh bagi. Okay. So go and figure out your NLMS. What is the relationship? Saya rasa masalah yang paling utama adalah jangan tanya soalan ni. Jangan tanya macam mana Miss Wong tahu dia adalah 0 sehingga N tolak 1. Saya tak tahu. Cikgu saya ajar. Okay. Jangan fikir apa sangat. Kenapa dia adalah negatif L 0 lepas tu positif L Miss Wong? Soalan macam tu tak payah tanyalah sayang. Dia pun tak tanya. Dia akan jadi pening bila kamu start fikir banyak. Okay. Kalau tak, easy. Boleh? Okay. Along the way, esok pun kita akan buat latihan dan juga 2.3. 2.2, 2.3 memang saya akan campur lah. Okay, so fikir-fikirkan balik. And tomorrow kita akan ada quiz termasuk 2.1, 2.2 and a bit of 2.3. Okay, boleh? Alright, go and figure that out. I hope I clarified a lot of things over here. And I'll give you the name list of your study group. Have a good day and I'll see you tomorrow. Thank you, Miss. Thank you, guys. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.